without state oroni tibrasaro kai tanya kes hangkai thana thana sabune control dong agi mani sarkar tabu biplop tabu sini borong nang MC development khani korai mebar domate ne korai sarkar bor tongmano abuni bagi si state ho nang biplop devi thani sisoi kita doktor tongkangkai ot alada rajoni yago bos 66 doktor paina tini IPF tini 34 abake 34 division na Tibraland state hood demand de palai jagitemo ubuni kursa jagao sini sar palai theke apni jagulo hai সময় বাক্সা অজরনা রনা থেকে তিনি আগিনি এক্সএস সিনি সারাগুরনা বাঁচাও বিনে মানি যে কাচুক থাই আছু বিনি সিনি মুরনা বেগ কই নাই ব্লক ট্রানজাকশন কই নাই তিনি নিসিনি পান্নানি ব্রহ্মলাই আপনানি বেগ जतना कोइना प्लीज yang buskang nije chair khali tamo और पया समय बगे पांडा भाई मानजा फाइने जतो नगराय रंग जतो नगराय रंग कोइना प्रत्या सुनो कोइना प्लीज जतना बिसि म हापे बेदी फाइदे साइड बिसि ले लिया सिनी पांडा दुक्ति दुगना नाइ तंखा आईपीआई मेंबर्स अपनी टिफां रंदी देबर्मा ताई मंदक फैनाय चिनी ऑफिस बुद्ध देबर्मा चिनी सेंट्रल ने आगिनी कसं आदम मंगोलिया देबर्मा ताई पोतो तुई तंगनेरो आसुक जा ताई और खनाई तंगनेरो फाइ मंदक फैनाय ताई हाथी हाबाव माने खनि फाल तंगनेरो तिनी 23 आगस्ट तिब्रालैंड स्टेट हुड डिमांड दे नै जों थांनाय 13 सिबि पालाय फेमिनि आबा आगि एक्सिडेंट दे हिनबो पालाय जागो तिनी हमम ददम खैनो पालाय जाखा स्टेट हुड डिमांड दे आं 10 तुई ताई गुकुल नगर थां फाइमानि Ompini leng phano leng ai ke sokpaikya kabangma boktarono kogrok sakana haipano bomi sadak tongno ablang saimalia 60 no state who demand le ne palale IPFT 2009 jefru 4 तारीख मार्च चेंगो आफुरुनि सिमिनो 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ताउ जरा पालाय अब त्रिपुरानि हासो हापुं गसिमि बो बुथागै दंलिया भारतवर्षनि दिल्ली हाइ जागाबो सौइया एडिसि आमचाइनो आरो नीति प्रसार स्टेट हुड सानु तिब्रालैंड नि बुंगुइ 3 आर्टिकल नुति आबो जत इंडियन सुदु साइमान आरो जों थांपुर रगो 10 12 13 14 15 थांपुर November, October, ni akan December tangkru Delhi basiro, kebang ma bororo, mem na naisimu, norok tanggai nong ni rajo taman norok sana na, kekerang kai tamo, seng saka, kekerang kai, Indira Gandhi, 1984 salo, 23 Agustus, sengok langmani. 60 nei obo sing tabu state food nayu bebang nong ha tangi sana nangka sini ha pano tabuk sing microscopic minority sing borok bangliang shot kora tabuk 20% se 5
অবন অস্তিত্ব রক্ষানি বাগৈ जों স্টেটহুড मानायो তেলেঙ্গানার ভাষা ক তমং চামং তেলুগু দেশম বাই অন্ধ্র প্রদেশ বাই গথালাই যাক হাইপানো বড় ডেভেলপমেন্ট বাই আন্ডার ডেভেলপমেন্ট গৈ আলাদা রাজ্য মাসানো ক ভাষা কৃষ্টি কালচার বেবাক থামসা जोंलार কক বমিলিয়া তমং মিলিয়া চামং মিলিয়া কামং মিলিয়া যতসে মিলিয়া বড় জিনিসলাই বাঙাই থাকা তাবুক শিক্ষিত जों तुमुं स्टेटहुड नायाखाय थोनांगौ जिनि टिप्रासार शिक्षित सुदो जों कमाय थानाय आपति दै जों सामानि याबुलो बरक जतन आव नरंनियाव जेन्युइन डिमान्ड नरक खायांखाय नरक कमासि नायनो बयसे खा खामजागौ जोंखाय खानसे खामलायलिया आबो हायखाय दिल्लीयाव थांलायमानि याबुलो तागबो शिक्षित न तै आरे स्टेटहुड न तै जों याखालाया माखलायनाय खलायाखाय तांनायसिने जों कमानाय बाक्सा सावो जतसे सिनि हा तांगै बांनाय बाक्सा सावो जेनिबा थांखाय हंगौ दिनै आं कुइसन खालायना नायो तेलंगाना बा जेनिबाव थांगि जामा झारखंड बा जेनिबा थांगि जामा उत्तरांचल बो जेनिबा थांगि जामा छत्तीसगढ़ बो जेनिबा थांगि जामा मिजोराम नागालैंड मेघालय बड़ा जेनेबा थांगि मा आपते कोनो स्टैंडार्ड दं करै थांगाबले 1994 निसिमि जेनेबाव मोजां पद्म देबरमान सिमि जेंखाय ताबु लास पाताल कइना जमातियाव थांगाबला इंडिया गवर्नमेंट रेस्पन्ड रखा आव बर' साइफायमा यागुलो सावनि खानाव बर'नवा अलरेडी 6 स्टिल प्रोवाइड खाबले नों थां साबैयाता उइदिन दि 6 सेदेल जिनि तिप्रासारा मोथांजाक मालिया जिनि थानि आइन करै पुलिस प्रशासन करै रांनि क्षमता करै स्कुल हायर एजुकेशन नि करै आवनि बागै माने सरकार बा बिप्लब देवनि थानि जे 66 दफ्तर तंतै जिनि बतंना नां बाता आ दिन आखक साबुजाया आउन बागै सोंलेरि दं ताक थांनाय नभेम्बर थांका दिल्लीयाव अमित शाह रिंखा अरनि रिजनल पार्टी रिंखा शासक दलनि बर' रिंखा अरनि रिजनल पार्टी रंनि बिसिंग एक्सेप्ट चित्त रंजन देबबर्मा टीपीएम नि नेता बादे कोनो पलिटिकल लिडार आला राज्यनि कक्साया तामसा मोर पावार केप इन लाइन परमिट कक बाक्सां लाइलिया अमित शाह निरहका नरक कक बाक्सां नि फायदि तामनां या सालाय फायदि थांनाय उका जाबलाया तिनि अर अनेक बर' रक सावो तिनि रिजनल पार्टी रक थानचांदे पब्लिक को सावो थानचांदे आईपीएफटी आईएनपीटी ताइ कुबुनि दल थानचां लायखा दिल्लीयाव थाङै डिमान्ड तिसालाया फुरु अमित शाह थांनि मालाय फुरुखाय ताम साननाय yang IPF tiket tibralen sanai borakai kubuni dabi sanai pai painai dabi sai mililaya Telangana sampurjo to political party kok baksa kok thansa alada Telangana rajya sanu Jharkhand sanpurbo kintu sini orokai salai mani sudah tonglai mau sudah yang kai dol bazar hodar sau thancang di ang tini sanamu sungo বিধানসভাও জিনি লাইকা আঞ্চলিক দল ন
মো পার্টি 5টা মো পার্টি 10টা মো পার্টি 3টা 18টা তাই বুই 2টা 20 জন মাংখা দিল্লি থাঙ্গি টেবিল টক থাঙ্গরখাই নকটাম নাই আইপিএফ টি সুজা সানায় আলাদা রাজ্য বাকি রক সায়াকাই কক বাক্সাদা আপনি বাগাইনো থানচাং দিং নিংকাইয়া অবিচরণ সিবি গাড়ি কালাই থাঙ্গাইখাই থানচা খাইনো বাক্সা রাজঘাট অঙ্করকা বাক্সা লেফুঙ্গা অঙ্করকা বাক্সা কামালঘাট অঙ্করকা বাক্সা শান্তিপাড়া অঙ্করকা বাক্সা লেমুসরা অঙ্করকা বাক্সা দুমদুমা অঙ্করকা আয়াং সাইনেকে খরচা খরনি সিং থাঙ্গান থানচাং নিংকাই দंगिया থানচাং जों तुमुं आगुलिनो सफैनो नांनाय नि कालायखेदा आव थानचांगै चाव आइपिएफ टी बादे तो दल थानचांगै तुमुं जों आलादा रायो सांखाय आबुनि बादे नों दाम साननाय दाम साना दंसि जिनि गरिखा ताबु दुलुखाय हाबै दं फातानि बरराव हादे हाब आगे लेमुसरा बाजार पुति दंमानि आगे कामालघाट बाजार पुति दंमानि बोसो मोखां सिनिया बर नुकजा आतो बुखा दलायलिया खा खामनालिया सिदा पलिटिकल लाइस कं मामुं जों सालायो कक पेक लायनानि आबो सारा चिनि करै तिनि गोबांमा बदल दंलायो तिनिबो पालायलायो केबो सिक्सिल दे केबो हंकाय ताव आइपिएफ के स्टेट हुड डिमांड दे और जे फेललाय दं संविधान दंमानो से 370 न हुई खिबिओ मोदी सरकार अमित शाह 4 तारिख आगस्ट 2019 पार्लियामेंट आइन खायाखसे जेनेबा थांलाय क्या गोबां मा जागा थांलाय क्या पात्तारिया मोदी सरकार सिनि अरबो राजा आइन खायख्लांमानि आबखाय पार्लियामेंट या राजा आइन खायख्लांमानि हारिजा फायै 1931 साल 1943 साल 2060 बर्ग माइल आइन प्रणयन खायनानि क्षमता मामा बायसे सुकुमय सेनगुप्त 1974 साल 28 तारिख आगस्ट त्रिपुरी पंच त्रिपुरी रिजार्व सभायो आरो पार्लियामेंट करै आइन खायजा महाराजा बाय आबनो सबाय क्या बाक्सा हनो इंस्ट्रूमेंट एक्विजिशन आव मामां साइ खबर बायजलाय दं आबखाय एकर्ड नों बाय आं सुक्ति खालायमानि आ सुक्तिनो मानिया फानो नों बाय आं 10टा सुक्ति खालायगा मंगलिया बाय आं खेतर लायनाय दामर लायनाय हार लायनाय आं नबनो बिसिर थाय दंमानि आ सुक्तिवा आं मुसा मुंनि रखांगाय ताय बाकी रेलि आं सुक्ति बंग अ सुक्तिनि दाराखाय हाय पार्लियामेंट आइन खायमानि खाय आबो आलादा अब पार्लियामेंट आइन पास खायो 370 न होय रखा नों आरो साइ दङ राजा बाय आइन खायजा कांचन प्रभात देवी बाय सदर बल्लभ भाई पेटेल आइन खायजा जों चिनि हानो बायया ताङै वानसारो नाव चिनि हा बागिरनाय आइन आरो आइपिएफ टी फुटवार चिनि हानो बाङालिलेन खायजा नायो आरे नों आसे हा बागिया रंगा हा बागिया जों मांकाय तामगै निनि वाथिलों गामिया गरै नों मोर गामि मा फायबा तंनाबा आ गामि वन तंदि फायखायदे किसा कायनो बुखुक जे फायदै बांलादेशी गु बेक बरकबा मायुंनो सुइसंगै आ मायुं खुन्दु गायनो हायुंनि दंले ओ गु बेक होननानै रकबा बाइके जोंवान सुलायनायाबा गुबै भारतनि संबिधाननि दाबिना आदाय खानायखाय ए इन्दिरा गान्धीनो जोंखौ जाब्रै
60 মানমা হাই তাও আলাদা রাজ্যনি বাগৈ ফাইট খাইयै মুভমেন্ট কতর খাইগাंगाय তাবো সে করোনা ভাইরাস जों খাইলাইমাইনানি সাল দंगो आं तिनि अरब जत तिनि ताफु ताफुरंनो अ अबिसरन जत हातायाव दंनायनो जत न कबना नायो Without state ho oroni tibrasaro tai thangya case ingkangkai thana a thana sabune control dong agi mani sarkar tabu biplop bau tabu sini borong nang NC development thani bukerai mebar jomate ne bukerai sarkar bor tongmano abuni bagi si state ho नों बिप्लब देवनि थानि सिसयतिता दप्तर दंखांखाय अ आलादा रायजोनि यागबो 66 दप्तर फायनाय आफ्रो अ अबिसरनि मोखां बुप्तिके जोंनि सां ए बर काथालनि मोखां बुप्तिके जोंनि सां कुटि रां बाजेट सबायथि ताव सबायमाया एडिसि बाय ताव उदाहरण नादि लेफुंगा ब्लक मा बायसे आरो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट सिमि जेंकाय जत फायो साबजुनाल अबिसरन मधुचौधरी साबजुनाल तामतं किसुकरै बेथानि मुंसाकरै केन्टु लेफुंगा ब्लग गोबां मा जतन दं निनि गला हेजामारा बाहायनो निनि पद्मबिल बायजालि साबजुनाल मुंसाकरै पारसे रदिहनो दप्तर से बांखाय रदि दप्तर नि थानि फान जे दंमानि 66 डिपार्टमेंट अफिसर दिहले आउट बांगला वानसारुन हाबांगन कोसायले हाबा अलरेडी बाङि पाइख्या कान्टा कुप्रा अकानानो 67 साल जुब समिति पहिला आन्दोलन खायै अर सम्मेलन खायै दशरथ बाबु दंगो अगुर देवबर्मा दंगो ताई द्राव कुमारी आंसंताई बेबाग दंगो पंच तपसिल सानग्राखा पंच तपसिल बाय सानैया बाहादुर सिक्सदिल थांका सिक्सदिल सामां आसिबो बामफ्रन्ट सरकार फाइका आटातुर टिउजिएस 31 डिसेम्बर जरा खायरेखा 31 डिसेम्बर नि बिसिंगो 6 दिन रियाखाय जों से बेरा खायनानै निपेन चक्रवर्ती दशरथ देव बायदं सप्तम तपसिल मारखा এই সপ্তম তপসিল ইয়াগুর 78 সাল ওংখা 82 সাল নির্বাচন ওংখা বামফ্রন্ট ফাইকিয়া টিউজিএস 8টা সিট মাংখা আমনি ইয়াগুলো মুভমেন্ট উরপাটি মানে ইয়াগুলো মুভমেন্ট চলাইলিয়া 84 সাল তিনিনি সাল 6 দিন ওংখা মুভমেন্ট সারাঙ্গিয়া खोनादे हिंदातिंग जतन न हाइके बिखा बिरिले नों बोसों मानायबा हो बिग्रा सन बिखारनाय र बोसोरो खक्सा 10 टाका खायबा बांखा साइरेना मासा हाइके जिरु बिखानि जुलि पात्रया अबसान नाकाय बिखा सायावै मुदिदा दं बीजेपी दा फाइ राहुल गांधी दा फाइ आबना हारिसे जों मुभमेन्ट माखायनाय राहुल गांधी मुदिया दिनै नाहार मोनसे टिप्रालेण्ड आबनि बागै तुमुं थैनानै नांखाय मा थैलायनाय हाय थै दंले हाय न कमाय दङ पार्सेन्टेज कमि दङ ताबो कुरि रक फायानो 2021 बोसोर जानि फाइनाल 15टा फाइनाल शट करा 2031 11टा फाइनाल शट करा 2041 9 फाइनाल 2051 दुई तीन के दामसा नंबर बुसानाय बोजागा बुसानाय नो अर जारा सिग्लार वान सुनानि बाता खासि आंकाय सालसा जों वाहुलि माकामनाय
কোনো কক্ষরে ওয়াহুলি মা কামনাই এই ওয়াহুলি কামনানি বাগৈ ফাকলা বুই কামনা বাগৈ নাসিङै মাতং নাই আর আলাদা রাজ্যকারী নাম কেলে जों तिनि स्वर्गनि वाति वामाहाय वानाय আমত নিনি আনিল লেবা থৈ কলম তৈ যত মাখিমিনাই দেখ লাল দেঙ্গা স্যাক্রিফাইস খাইयै মিজোরাম গাড়ি মানি ফিজো স্যাক্রিফাইস খাইयै বিয়াংথাং লন্ডন তৈয়া নাগাল্যান্ড মানখা শিবু সুরেন জারখান বুড়া ফাইট খাইयै জারখান নাখা চন্দ্রশেখর রাও মুভমেন্ট খাইयै তেলেঙ্গানা নাখা কেম চেন্নারেডি সালসা নেতা দंमाने তেলেঙ্গানানি ইন্দিরা গান্ধী বন তুরুই চিফ মিনিস্টার হুই পগড়ি খিপকা পরমাই জাগলো চন্দ্রশেখর রাও বুসাখা 2009 তিনি তেলেঙ্গানা মানখা আওয়াহাই ইনস্ট্যান্ট নি দंनानि কক जों তিনি মুজুমা খাইনাই কারণ যে কোন লিডার যে কোন দফানি লিডার বো স্যাক্রিফাইস খেয়াখা বো ত্যাগ তিতিখা নিজের লাইফ তো বিসর্জন দিয়া খাই কোন দফা থাকিয়া নেলসন ম্যান্ডেলা 27 বছর জেল খাটিও তাওনি বাগৈ বিনি জনগণ বিনি জনতানি বাগৈ ইয়াংখাই মুংসা ইয়াংখাই সান্তং খাইলে টিপ্রালেন আহাই কিসিং দই মানানি কগিয়া লেন নাই তিনি আং অর সানা বুসুঙ্গু 19 তারিখ महाराजा बीर विक्रम किशोर मानिक बाहादुरनि जों आजायमा पालायले 73 বছর नांखा 1947 17 মে थियो 73 বছরই जागुलोसे ताकलाइसे बिनि आजायमा बार पालायले आबो सीपीएम पालाया ए सीपीएम रो पालाया दामने बर पालायनो बखगिया राजा कथां तंफ्रो दशरथ अगुर हेमंत सुदैना আগরতলা মিছিল এই নীলমণি দেব বর্মা ডক্টর মহারাজা রাজতন্ত্র ধ্বংস হো রাজতন্ত্র নিপাত যা খালি স্লোগান রাজা দলি জাগৈ এই হেমন্ত সময় গিতলাঙ্কা দোস্তর মতো বুঝানা নাইমা ফো বর্জলা করতাছে কোন রকম মানি বুঝা দিয়া খাইও নরগানা রাজতন্ত্র ধ্বংস হুনাই আবনি কালচার তাও সিপিএম নি এই জিতেন বাবু এই রাডা বাবু মানিক সরকারি সুকলি ভাই তাও আসুকলি থুয়াকু কিন্তু সাধু সাবধান जों तिनि अर काहाम काय मावा वानसुना बाता आईपीएफ टिओ फानो बीजेपीओ फानो सीपीएम नि बरर हाबुई आईपीएफ टी बाय आईपीएफ टिनो वालायनि मानो बीजेपी बाय आईपीएफ टिनो वालायनि मानो बीजेपी बाय बीजेपी नो वालायनि मानो आबो कोनो बोल करे 88 दिन जुट सरगाना आमालो खलायजां मानि मुतु मानो एटीटीएफ टिखलाय कामी बर बुथार मानि किन्तु ताबु खाय आईपीएफ टिबा एपीएफ टिनो खाय वालायनानै सुकिलिंनि मानो कारण बर पावार हामजागु ए पावार हामजानाय र तिब्रा सादा कमा तिब्रा जुग्र कमा राडा बाबु संयाबो बखरक साया শুধু পাওয়া এই পাওয়ান তুই বড় তাবা হাইকে ষড়যন্ত্র কনস্পিরেসি খাই দং মানো তিনি রাজা পঞ্চ ত্রিপুরীনি সাইক্লাঙ্কা আবনো সিপিএম রখাইতাম সংযোগ জাতি তাই সরকার কায় উপজাতি ট্রাইবেল বিজেপি খাই জনজাতি ইয়াংখাই আনি মহারাজা সে পঞ্চ ত্রিপুরী নিশ্চয় হারি জাখাই গলাঙ্গো
जोंखाय अरनि चिनि दे बरमा सिनि रगो उन चिन नयता सिनाय तिप्रा रगबाय वालायले ओइ नरबा गुरपाय ति दे बरमा से जोंखाय तिप्रा आ गुरपाय सेनाय दे बरमा बहना सिया आंबो त्रिपुरा नंबो त्रिपुरा बांलादेश नि आरो उसय रियां जत तंबर त्रिपुरा सियो जोंखाय त्रिपुरा से सिनिमेया अरनि चिन त्रिपुरा जों मा त्रिपुरा सा बा एडुकेटेड बरगो त्रिपुरा सिरागिया लासि जागै बसा नि बुंबो केबो फारका बाक्सा फायदा फारनि आइके राजा सननो हाइके खलांथा उके नुके तमो त्रिपुरी हनानि लासि जागबा ताइ गैसा हा हामलांनाय दफानि बुबुग्रा निपेन चक्रबर्ती थिमिचिं निपेन चक्रबर्ती कक बरं मानो सुवाय फादार कक बरं मानो बिशप कक बरं मानो पास्टर बो जाम्पु हिलनि नागालेण्ड नि फाइनाय कक बरं मानो फादार पुलिनाथन कक बरं खायो नाटक सियो बाक्सा त्रिपुरा दे बर्मा सियो कक बरं मैया खाख्लाबु आनि दफा आनि जा नों कक बरं सोलोंग्रा नाबा कक बरं सोलोंनो तामोन नों कक बरं सोलोंयावैबा साहित्यब्ला सानिबाय काप दंबा वानदिरं कक बरं साइमानि दंखाय फादार सं कक बरं साइमानि दंखाय नोंबो सादिता सोलोंदे कक बरं माननै जेसे बुखा दुख नांगौ नों कक बरं माया वै दुख नांगिया अर बुरिया गोबां मा दं हयथ' ताबु बाक्सा वाइं खिलिना दारों रिया साइमिया आगे जों वाइं खिलि जाखाय बोसोर बुखा खामैथु यासिवारि थु रांचांनि वाइं रुफाइनि बुदु वाइं दुलो मैथु दि दो जादु हंखाय अमनायखाय आस्राय यासिवारि थु केदो कक बरं माया रं बताम सानाय आबोनि बागैनो नरगो बेलाय दोगै लेला बायखा लें बायखा आंबो गोबां सानानि नाहालिया ताक्लायनि कायसा 18 नि जे कायसा मेसेज 21 टा सीट दाबर त्रिपुरालेण्डनि बुट बाय बीजेपी नो सरकार तो बिरु फैया सरकार बरसिबि 36 मानु आईपीएफ दिनो याखारि फानसे ए बरनं नताबो लेफुंगाबो बीएससी चेयरमैन और आमजाइनि बर सामुंमाया अमरपुर बीजेपी नि बीएससी सामुंमाया आयं kai kebang kumarga kebang matagawo sorila arobo BJP ni chairman sangmaya riska tajo auto bangani auto baktini deprive khai tonjago obo pogita thangde ei Tripuraland tumu tai bukrake hor patakai nang buskangni bidan sabha pandi edisio pandi nang seat mana nangla tabo IPF Tripuraland no force thaina bagai 28 ta constituency o busawoi fight thaina bagai mawan sungna bata ahe ke yakari india abono takhu kufuro oro BJP Congress bakumuni bodol je Tripuraland nayaro borong noseng kaham thai mawa bujok ngai mawan sungai ang tai barakok salia lebu lengkha o Tripuraland dakti mantho IPF long ling jotona hambai